Silakan duduk, saudara. Amen. Shalom. Amin, shalom. Good evening. Selamat malam. It's a joy to be with you this evening here at Holy Stadium. Suatu sukacita bisa bersama dengan saudara di malam hari ini We di had a Holy wonderful Stadium. time this morning at the 8 a.m. service. Pagi ini ya luar biasa sekali saudara di jam 8 ibadahnya. And I know that God's going to speak to all of us this evening as well. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan bicara kepada setiap kita malam hari ini juga. You know, there is a stirring that's happening in the Spirit of God. Ada suatu pergolakan yang terjadi di dalam roh Tuhan. And I want to speak this evening on battling for the high places. Dan malam hari ini saya mau bicara mengenai pertempuran di tempat-tempat tinggi. We've got to know the time and the seasons of the Lord. Kita perlu tahu waktunya dan musim-musimnya Tuhan. The hour that we're living in. Yaitu jamnya, waktunya di mana kita hidup sekarang, saudara. There are plans and purposes of God that had been aborted before. Ada rencana dan tujuan Allah yang pernah digagalkan sebelumnya. There are plans and purposes of God that had been hijacked. Ada rencana dan tujuan Allah yang sudah dibajak sebelumnya. And I hear the Spirit of God say tonight, Dan saya dengar roh Tuhan berkata malam hari it ini. is time for the people of God to take back what the enemy has stolen. Ini waktunya umat Tuhan untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh musuh. It is time to take back what the devil has robbed from you. Ini waktunya untuk merebut kembali apa yang telah dirampok iblis daripadamu. There is a battle for the high places. Yaitu sebuah pertempuran di tempat-tempat tinggi. You know, the sons of Issachar carried a prophetic anointing. Saudara tahu suku Isakar itu membawa And the Bible urapan says that they profetik. understood the times and the seasons of the Lord. Alkitab katakan bahwa mereka mengerti waktu dan musim-musimnya Tuhan. Look at 1 Chronicles chapter 12 and verse 32. Dikatakan 1 Torik ya 12 ayat 32. It says of the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. And that's why we need to know the time and the hour of the Lord so that we, the church of Jesus Christ, we know what to do. Itu sebabnya kita harus tahu waktu-waktunya Tuhan kapan supaya kita gerejanya Yesus Kristus tahu mau berbuat apa. And I don't know about you, but I'm sensing this is a time to war. Dan saya tidak tahu tentang saudara tapi saya merasa sekarang waktunya kita berperang. And because now is the set time of the Lord to war in the heavenlies. Dan ini ya bukan hanya waktu yang ditentukan ya untuk kita berperang di alam di sorga di alam yang tinggi. Let me say this, there is going to come a shift of our mindset. Menurut saya katakan begini bahwa akan ada suatu perubahan pola pikir kita. Because if it is a set time to war, then it is a set time to win. Nah, karena kenapa? Karena ada waktu penetapan Tuhan untuk berperang, ada waktu penetapan Tuhan untuk menanti. War simply means I have been anointed to win. Perang itu artinya begini saudara, aku telah diurapi untuk menang. The natural is manifesting what's happening in the spiritual. Secara natural itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam alam spiritual. We're bombarded with news of wars and chaos and destruction every day. Saudara kita ya begitu dibombardir dengan berita peperangan, kehancuran setiap hari di mana-mana. And the people of God, we need to perk up our ears and lean into the Spirit of God to hear what He is saying in this time. Dan umat Tuhan, mari kita pasang telinga baik-baik untuk mendengar apa yang roh Tuhan katakan di waktu-waktu ini. There is no such thing as life without battles. Come again? There is no such thing as life without battles. Dan saudara, tidak ada namanya hidup tanpa pertempuran, saudara. Let me say it this way. If you walk away from the battle, you are walking right into bondage. Jadi saya mau katakan begini saudara, kalau engkau kabur dari pertempuranmu, maka engkau masuk dalam perbudakanmu. You are the most humble when you're in battle. Saudara, waktu kita hidup dalam pertempuran rohani, kita jadi rendah hati. Sometimes it's the battle that keeps us spiritually sharp. Kadang-kadang saudara, pertempuran itulah yang membuat kita secara rohani jadi tajam. You know, twice David walked away from the battles. 2 kali saudara Daud kabur dari pertempurannya. One time he went to the Philistines. Yang pertama dia balik kepada orang Filistin. Another time he didn't go and fight. Dan yang kedua dia menghindari pertempuran. And he had to battle with the lust of his eyes that he couldn't win. Dan akhirnya dia malah bertempur dengan nafsu matanya yang akhirnya dia kalah. Spiritual warfare is good for you. Peperangan rohani itu baik buat saudara. Now don't get me wrong, I don't like it. Ya jangan salah paham, saya juga tidak suka. But on this side
side of eternity, we tend to get lazy. Saudara, ya tetapi di sisi kekekalan yang sebelah sini kita biasanya jadi malas. On the side of eternity, we get complacent. Di sisi kekekalan yang sebelah sini ya kita suka merasa nyaman diri. So sometimes God uses stuff like that to wake up the warrior on the inside of us. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan pertempuran terjadi untuk membangkitkan kesatria di dalam diri kita. Amen. Amin. But understand that when we're fighting from the place of victory. Jadi saudara, apa yang kita ini saudara berperang dari tempat kemenangan. When Jesus hung on that cross and he said, "It is finished." Waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia katakan sudah selesai. It means it is completely complete. Itu artinya betul-betul selesai, komplit. He's ascended and seated in heavenly places right now at the right hand of his Father. Tuhan Yesus sudah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga di tempat tinggi sekarang This is juga. in Ephesians chapter 1. Dikatakan di Efesus pasal 1. That Christ is now seated far above all principalities and powers. Bahwa Kristus bertahta jauh melebihi penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di udara. All might and dominion. Segala kekuatan, segala kepenguasaan. Above every name that is named on this earth and into the age which is to come. Yesus ya di atas segala nama yang disebutkan sekarang maupun di masa yang akan datang. And do you know where we are seated? Dan tahukah saudara di mana kita duduk? If Christ is seated right now far above all principalities and powers, where are we, the saints of God, seated? Kalau Kristus duduk di atas sana jauh melebihi segala penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan di udara, di mana kita sebagai anak Tuhan? This is Ephesians chapter 2 and verse 6. Di dalam Efesus 2 ayat 6 katakan, Look at this. God raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. bahwa Tuhan telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di dalam Kristus Yesus. We are seated with Christ. Kita bertahta bersama Kristus. Listen, when Jesus sat down, Satan was defeated forever. Dengar baik saudara, di tahta Kristus itu iblis telah dikalahkan selama-lamanya. You will never catch God trying to fight the enemy again. Saudara, ya kita tidak perlu saudara untuk bergumul melawan musuh lagi. You know, God had to teach me this position of sitting with Him. Tuhan harus mengajarkan saya bagaimana saya duduk bertahta bersama dengan Kristus. And the Lord said to me, Sabrina, if you're going to be seated with me in heavenly places, Nah, Tuhan katakan pada saya, Sabrina, kalau engkau mau duduk bersama aku di tempat tinggi itu di sorga, you do not fight devils. engkau tidak perlu bertengkar melawan iblis. And I say, what do you mean I don't fight devils? Maksudnya apa? Saya tidak fight lawan iblis. I have gone through deliverance course 101. Saya sudah ikut ya kursus pelepasan 101. I say, what do I do if I don't fight devils? Apa yang harus saya kerjakan kalau saya tidak melawan iblis? The Lord said to me, in this position, you don't fight devils. Ya Tuhan katakan begini, dalam posisi harkat martabatmu ini engkau tidak melawan iblis, You resist the devil. tapi engkau menolak iblis. Because when Christ hung on the cross and said it is finished, the devil was defeated once and for all. Karena Kristus waktu tergantung di kayu salib dan dia katakan telah selesai, iblis telah dikalahkan sampai selama-lamanya. So in this ascension dimension, Jadi saudara, di dalam dimensi tinggi ini dari Tuhan, our ascending and seating with Christ, bahwa kenaikan kita bertahta bersama Kristus. we do not fight devils, we resist the enemy and he will flee from you. Saudara, kita tidak bertengkar melawan iblis, kita menolak musuh maka ia akan lari daripadamu. Church, you will not know effective spiritual warfare if you don't know how to sit with Christ in heavenly places. Gereja Tuhan ya saudara, kita tidak akan tahu bagaimana peperangan rohani yang efektif kalau kita tidak tahu bagaimana duduk bertahta bersama dengan Yesus di tempat tinggi. A lot of what people call prayer today is actually panic. Banyak yang orang zaman sekarang bilang doa, sebetulnya itu adalah kepanikan. It's prayer that is birthed out of fear. Yaitu doa yang lahir dari rasa takut. It is prayer that is birthed out of anxiety. Doa yang lahir dari rasa kecemasan. It is not prayer that has been birthed out of victory. Bukan doa yang lahir dari kemenangan. And yet prayer is about releasing authority. Tetapi doa itu mengerahkan otoritas, saudara. Amen. Amin. It is not telling Jesus all your problems. Saudara, itu bukan curhat sama Yesus semua masalah kita. It's looking at Jesus and then turning to your problems and telling your problems all about how big your God is. Jadi saudara, doa adalah saudara kita memandang kepada Yesus lalu mengatakan kepada semua masalah kita seberapa besarnya Tuhan How kita. great our God is. Seberapa hebat
hebatnya Tuhan kita. That is releasing authority from heavenly realms into earth's realm. Itu namanya mengerahkan saudara otoritas dari alam sorgawi ke alam duniawi. Look, Satan is trying to get you to fight him out of this place of sitting with Christ. Jadi saudara, iblis akan berusaha membuat engkau bertengkar melawan dia keluar dari posisi duduk bersama Kristus. Because he knows that outside of this position, you have no authority. Karena iblis tahu di luar dari posisi dengan Kristus engkau tidak punya otoritas. You have no victory outside of that position. Engkau tidak punya kemenangan di luar dari posisi Kristus. Matthew 28 verse 18, Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus katakan begini, bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. And all means all. Segala kuasa, semua artinya semua. Which means outside of Christ, there is nobody else who has the majesty, the power, and the preeminence. Itu artinya di luar Kristus ya tidak ada lagi yang memiliki keagungan, kuasa dan keutamaan. It's Jesus who got the victory, not you. Karena Kristus yang punya kemenangan, bukan kita, saudara. It's not how strong and how mighty you are. Bukan seberapa berotot kuatnya engkau. Because of our works, lest we boast. Oh, bukan karena kebanggaan karena perbuatanku baik, bukan. And so if you want the victory, you've got to be seated with Christ. Jadi saudara, kalau ingin kemenangan, saudara harus bertahta bersama Kristus. And that's why I think some of us, we've been trying and striving and we haven't yet seen much breakthroughs. Itu sebabnya saya lihat beberapa dari kita mungkin yang telah bergumul belum mendapat banyak terobosan. Because we are the ones trying to do it. Karena saudara, kita ingin lakukan dengan kekuatan sendiri. We're trying to work for it. Kita berusaha berkarya menghasilkannya And that's sendiri. when we get upset, we get discouraged when it doesn't happen. Itu sebabnya kita jadi kesal, kita jadi tawar hati kalau tidak jadi. We tell God how many days we fasted, Kita sudah bilang, Tuhan, aku sudah puasa how lama. many days we prayed, Tuhan, aku sudah doa how lama. many scriptures we Aku memorized, sudah hafal ayat Tuhan. and yet we're still not getting the victory. Tapi belum dapat kemenangan. Let me say why. Menurut saya katakan Because the kenapa? victory is not in your works. Karena- The victory is in Christ Jesus. Karena kemenangan bukan karena perbuatan saudara, tetapi kemenanganmu di dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. The enemy doesn't fear you in your name. Musuh tidak takut kepadamu di dalam namamu. The enemy fears you in Jesus' name. Musuh takut kepada saudara di dalam nama Yesus. And that's why I love the account in Acts chapter 19. Itu sebabnya saya suka di dalam Kisah Para Rasul 19. You have the story of the sons of Sceva. Saudara, ya ada cerita mengenai anak-anak Now Skewa. these are like Jewish bomos. They're the Nah. Jewish exorcists. Mereka ini dukun-dukun Yahudi zaman itu. They see Paul casting out demons. Mereka lihat Paulus mengusir setan-setan. They see Paul working miracles. Bagaimana melakukan mujizat-mujizat. And they say, Paul, of what name do you cast out these devils? Lalu mereka bilang, Paulus, dengan nama siapa engkau mengusir setan-setan ini? Paul says, I cast them out in the name of Jesus. Paulus katakan, aku mengusir mereka di dalam nama Yesus. Now what do the sons of Sceva do? Lalu anak-anak Skewa lakukan apa? They try to cast out devils and they say, we cast you out in the name of Jesus whom Paul preaches. Mereka berusaha mengusir setan dengan mengatakan begini, aku mengusir kamu setan di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Do you know the devils answer them? Tahukah saudara iblis jawab apa? They say, Jesus we know, Ya, Yesus kami kenal, Paul we know, Paulus kami kenal. but siapa kamu? But who are you? Siapa kamu? Who are you? We don't know you. Kami tidak kenal kamu. You have no authority to cast us out. Kamu tidak punya otoritas untuk mengusir kami. And the sons of Sceva, they learned a lesson that day. Dan anak-anak Skewa betul-betul kena getahnya hari itu. They realized it is not what you say, Mereka menyadari bukan hanya omongan, but where you say it from. tetapi posisi mana engkau They mengatakannya. thought they could do what Paul was doing just by saying what Paul said. Mereka pikir mereka bisa melakukan yang Paulus lakukan dengan meniru perkataannya. But it is not what you say. Tetapi bukan perkataan kita saja. It is where you are saying it from. Tetapi dari posisi mana engkau mengucapkannya. You can say the name of Jesus for all I care. Saudara, engkau bisa mengatakan nama Yesus sebanyak But mungkin. unless you are in the name of Jesus, you have no authority. Tetapi kalau kita tidak berada di dalam nama Yesus, kita tidak punya otoritas itu. It's not Saudara. by our striving. Bukan dengan jerih lelah kita. And there are battle of the high places we must occupy. Dan ada pertempuran di tempat-tempat tinggi yang harus kita menangkan dulu. You know, it's the high places that the devil is after. Saudara, karena iblis suka mengincar tempat-tempat tinggi itu. Satan is not called the prince of the power of the land. Karena ya iblis tidak disebut sebagai pemerintah dan penguasa tanah. He's not prince of the power of the sea. Atau pemerintah penguasa lautan, bukan. One of the names of Satan is that he is the prince of the power of the air. Ya, salah satu nama iblis dikatakan bahwa dia ada penguasa kerajaan udara. Why?
Why? Because he is after the high places. Kenapa? Karena iblis mengincar tempat-tempat tinggi. But you know what our God is called? Tetapi tahukah saudara, Our God. Tuhan kita, He's called the Lord Most High. Tuhan kita disebutnya apa saudara? Tuhan yang maha tinggi. Amen. Amin. Which means there can be no other name that's higher than His. Itu artinya tidak ada nama yang lebih tinggi dari nama Tuhan. You see, in the Old Testament, there is always a kingdom struggle Jadi saudara, dalam perjanjian lama selalu ada pergumulan antar kerajaan gitu. between the kingdom of darkness and the kingdom of God. Antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan Allah. And one of the things that the enemy always seek to conquer and to rule was the high places. Nah, salah satu yang musuh ingin berusaha kuasai, ingin berusaha dia memerintah, yaitu tempat-tempat tinggi. Now, when Satan appeared to Jesus, Nah, waktu iblis tampakkan diri pada Yesus, he took him to a high place, the pinnacle of a temple. Yesus dibawa ke tempat tinggi, ke bubungan bait Allah. And then he took him to an exceedingly high mountain. Lalu dibawa ke gunung yang paling tinggi. And there showed him the kingdoms of the world. If you would bow to me, I would give you the kingdoms of the world. Lalu dia menunjukkan segala kerajaan-kerajaan dunia. Kalau kamu sujud kepadaku, maka aku berikan kerajaan dunia ini. In military battle, Saudara, dalam pertempuran militer, every good soldier will tell you to fight from the high places. semua tentara yang baik akan menyuruh saudara untuk berperang melalui tempat yang tinggi. No soldier wants to fight from the valleys. Saudara, tidak ada tentara yang mau perang dari bawah lembah Because naik. you can't see well, you can't see far. Sana kita tidak bisa lihat jauh, saudara. But it is from the high place that you've got a great vantage view. Itu tapi dari tempat yang tinggi tentara bisa melihat, dapat keuntungan, You saudara. can strike with greater Kita momentum. bisa menyerang dengan momentum yang lebih keras. And it's the same with spiritual warfare. Sama juga dalam peperangan rohani. We must be seated with Christ in high places, in heavenly places. Kita harus bertahta dengan Kristus di tempat-tempat tinggi, di sorga. And there release the authority of the kingdom of God to occupy the high places in society. Lalu di situ kita mengerahkan otoritas kuasa Tuhan untuk menduduki, menguasai tempat-tempat tinggi di lingkungan kita, masyarakat. So we're going to look at what are some of these high places. Mari kita lihat ya beberapa dari tempat tinggi ini. Are you ready? Do you Sudah want to siap. know? Do you want to know the high places? Sudah pengen tahu tempat-tempat tinggi itu apa? Yeah. Ya, pengen tahu? The first one, let's make this personal. Yang pertama ya, mari jadikan ini personal. Because if you cannot conquer this high place, you cannot conquer any other high places. Karena kalau kita tidak bisa menguasai tempat tinggi yang pertama ini, yang lain tidak bisa. The first high place you and I must conquer is called the mind. Tempat tinggi pertama yang saudara dan saya harus kuasai ialah pikiran. It's the highest point of your physical body, the mind. Saudara, itu titik tertinggi dari tubuh jasmani saudara, pikiran. There is a very real battle with the mind today. Saudara, ya ada pertempuran yang betul-betul nyata di pikiran hari You know, ini. mental illness has not been talked about as much in our generation as before. Saudara, ya namanya penyakit mental, penyakit pikiran itu paling banyak di masa kita ini daripada Depression, sebelumnya. Depresi lah, anxiety. kecemasan. In Singapore, now there is a term, hikikomi, Ya, di Singapura ada istilah hikikomi. which means young people who don't want to come out of their rooms. Itu artinya anak-anak muda yang nggak mau keluar kamar. They just stay in their room, Mereka cuma tinggal di kamar aja. only come out to the toilet. Keluarnya cuma ke toilet saja. Mental illness. Itu penyakit mental. There is a real battle with the mind today. Jadi zaman sekarang ini betul-betul ada pertempuran di dunia pikiran. Voices and opinions, Ada suara-suara, ada lainnya. lies and deception Segala dusta iblis, are saudara, coming against the mind every day. itu sedang menyerang pikiran kita setiap hari. And let me say it this way, for some of us, the greatest battlefield is in between our ears called the mind. Jadi saudara, mari saya katakan ini ya, saudara, medan pertempuran terbesar kita And as itu the saudara di people kepala of kita. God, we've got to learn how to take hold of the high place of the mind. Dan sebagai umat Tuhan kita harus belajar menduduki, menguasai tempat tinggi ini pikiran kita. You know, sometimes it's very easy when things go wrong in our lives, we blame the devil. Jadi saudara, kadang mudah sekali ya saudara, kalau ada yang salah dengan hidup kita, Spiritual attack. menyalahkan iblis. Oh, iblis, Spiritual attack. wah serangan setan. But really, some of us, what stands in between us and our breakthrough and our victory is our minds. Tetapi seringkali saudara, yang menghalangi kita dapat terobosan adalah pikiran kita I sendiri. remember a dream that a pastor had. Ada sebuah mimpi yang seorang pendeta dapat. He said begini. in the dream he saw the devil sitting by the roadside crying, nangis. Pendeta itu bilang bahwa gini, dia lihat iblis ya lagi duduk di pinggir jalan nangis. And so he goes to the devil and he asks the devil, why are you crying? Lalu dia datang pada iblis lalu katakan, kenapa kamu nangis? And the devil replied and said, all these Christians, they are always blaming me for things I have never done to them. Lalu iblisnya nangis gini, aduh ini semua orang Kristen selalu nyalain aku untuk hal-hal yang gak pernah aku lakukan. Well, I think there's some truth in that dream. Jadi saudara, ya ada kebenarannya dari mimpi itu saudara. And that's why in Romans chapter 12 and verse 2, Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2. the Bible says, do not be conformed to the system
system of the world. Kita katakanlah jangan jadi serupa dengan sistem dunia ini. But how are we transformed? Tapi bagaimana kita bisa diubahkan, It's saudara? by the renewing of your mind. Yaitu dengan pembaharuan pikiranmu, budimu. And the Bible is as practical as it gets. Dan Alkitab begitu praktis, saudara. Do you know it gives us a strategy? Alkitab memberikan kita strateginya. Because there are a lot of Jesus lovers today who are defeated because of their minds. Karena saudara, ada banyak orang yang mencintai Kristus, saudara, dikalahkan karena pikirannya, saudara. I don't doubt they love Jesus. Saudara, saya tidak ragukan mereka cinta Yesus. I don't doubt they have a desire to want to worship God and please Him. Mereka rindu menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, iya. But they just can't seem to overcome certain issues and cycles in their lives. Tetapi kadang-kadang mereka ya tidak bisa menang, selalu kalah ya, ada suatu siklus kekalahan. Why? Kenapa? Because their thinking, their mind is not aligned to the spirit of truth. Karena kenapa? Karena pemikiran mereka ya tidak selaras dengan roh kebenaran. Their minds are not aligned to the word of truth. Pikiran mereka tidak selaras dengan firman kebenaran. So let me give you the Bible strategy Mari saya kasih jurus Alkitabnya, on saudara. how we can take the high place of our minds. Bagaimana kita bisa menguasai, menduduki tempat tinggi pikiran kita ini. This is 2 Corinthians chapter 10. Di dalam 2 Korintus pasal 5. And the Bible says in verses 3 to 5. Alkitab katakan di dalam ayat 3 sampai 5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, but the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and we take every thought captive to obey Christ. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Now Amin. let's break this down together. Mari kita pilah-pilah, saudara. This is the Bible strategy. Saudara, ini jurusnya dari Alkitab. It is very practical. Ini sangat praktik, It praktis. says, take captive Dikatakan apa? Menawan, saudara. every thought that is not aligned to truth. Segala pikiran yang tidak selaras dengan kebenaran. Now the word take captive is the Greek word aikmalotizo. Ya, kata menawan dalam bahasa Yunani itu aikmalotazo. Aikmalotizo means to spear point. Aikmalotazo itu artinya menodong dengan ujung tombak, saudara. Means to corner the thought with a spear. Itu artinya menyudutkan pikiran kita dengan ujung tombak. The word obey is the Greek word hupakouo. Ya, kata taat atau menaklukkan itu hupo. Ya, Hupa. hupa. Kouo. Kubo. Bahasa And Yunani. hupakouo means to pay attention to. Ya, hupakowo itu artinya ya memberi perhatian dengan baik gitu. And so this is the Bible's standpoint. Jadi saudara, ini sudut pandang Alkitabnya, saudara. Every thought that comes into your mind that is not aligned with truth, Jadi setiap pikiran yang muncul dalam pikiran saudara yang tidak selaras dengan kebenaran, we spear point it. kita harus sudutkan. We corner it with a spear. Kita sudutkan dengan ujung tombak. We make it bow Kita buat dia tunduk sujud and pay attention to what the Word of God dan says. suruh pikiran itu dengar apa yang Alkitab katakan. Firman When a katakan. thought of fear and intimidation comes Jadi waktu pikiran takut, intimidasi datang into the high place of your di mind, tempat tinggi di pikiranmu, you spear point it engkau ya dengan ujung tombak kau sudutkan and you command it to bow dan kau perintahkan untuk sujud and pay attention Dan- to what truth says. dan untuk dia dengar baik apa yang kebenaran And katakan. that's why, listen, people of God, Dengar baik umat Tuhan. in these days, Di dalam hari-hari it ini, is so important that you know the Word of God. ini penting sekali saudara mengenal firman It Tuhan. is so important that you study the Word of God. Penting sekali saudara studi firman Tuhan. It is so important that the Word of God lives on the inside of your spirit. Penting sekali saudara untuk kita menyimpan firman Tuhan hidup dalam roh kita. Because you cannot pull out what you don't have. Karena saudara kita tidak bisa tarik apa yang kita nggak punya. If you are kosong, Kalau saudara kosong, there's nothing to pull out from. tidak ada jurus yang bisa It is dikeluarkan. like if you don't save a document on your laptop. Sama seperti kalau kita tidak save dokumen di komputer kita. There was one time I did a whole sermon Ada satu waktu saya kerjakan seluruh khotbah and I didn't save. dan saya tidak save data. My battery died. Lalu baterai laptop I mati. was going to preach in a church. Nah, waktu itu saya mau khotbah di I gereja. opened my laptop, Saya buka laptop Charged saya, it. saya cas look hidupkan, for the saya document, cari dokumen datanya. and it says document not found.
found. Dikatakan dokumen tak ditemukan. Because why? I didn't save it. Karena saya tidak simpan data itu. And in the same way, if you don't save scriptures, Sama juga kalau saudara tidak simpan firman. if you're not memorizing scriptures, Kalau saudara tidak pernah hafal firman. when you are facing battles in your lives, Waktu engkau menghadapi pertempuran di hidupmu. when you are faced with a challenge in your life, Waktu engkau hadapi tantangan dalam when hidupmu. you are faced with a crisis in your life, Waktu engkau hadapi krisis di hidupmu. you have nothing to pull out from. Engkau tidak bisa ambil data What do apapun. you make a thought that is not aligned to truth bow to? Jadi saudara, bagaimana kita membuat pikiran yang menyerang itu tunduk kepada siapa? And I want to strongly encourage all of you saints of the Most High God. Dan saya akan mendorong saudara, umat Tuhan yang kudus, umat Tuhan Maha Tinggi yang kudus. We are spiritual people. Kita ini manusia-manusia rohani. Yes, we are spirit filled. Ya, memang kita dipenuhi Roh Kudus, yes. But you need to know the word. Tapi kita perlu kenal firman Tuhan. Study the word. Pelajari firman Tuhan. Eat the scrolls. Makan buku firman itu. And let the word Dan izinkan firman itu abide in you. menetap di dalam engkau. And you in truth. Dan engkau di dalam kebenarannya. Amen. Amin. This is how we're going to conquer the high place of our minds. Inilah caranya kita menduduki tempat tinggi pikiran kita, saudara. Now the second high place I want to talk about is the high place of your family structures. Saudara, tempat kedua, saudara, yang tinggi yang harus kita taklukkan yaitu struktur keluarga kita. Ask yourselves this question: who has the high places in your family? Coba tanya, saudara, siapa yang punya tempat tertinggi di keluargamu? Who has built the altars in your family? Siapa yang bangun mesbah altar itu di keluargamu, saudara? Just because you're a Christian doesn't mean you automatically have an influence upon the altars of your Jadi family saudara, kalau structure. kita orang Kristen, mentang-mentang Kristen itu bukan berarti di keluargamu, saudara, yang memegang altar itu, saudara. That could be demonic altars, Bisa saja ada altar-altar setan strongholds in your families atau benteng-benteng iblis di keluarga kita that are working against you and your faith. yang menyerang engkau dan imanmu. Sometimes these family altars can be mindsets and behaviors Jadi saudara, kadang ya altar keluarga kita itu misalnya pola pikir tertentu atau perilaku tertentu that have been passed down from one generation to the next. yang telah kena turun-temurun, saudara. This is very biblical. Saudara, ini dari iblis. Paul says to Timothy, Paulus katakan kepada when I Timotius, look at your faith, ya sama juga, waktu aku lihat imanmu, kata Paulus, I recall the faith of your grandmother Lois and your mother Eunice, and now it is in you also. aku mengingat iman yang ada pada nenekmu Louis dan juga pada ibumu Yunika dan juga yang ada padamu, keturunan. That is a generational transfer. Jadi ada suatu transfer turun-temurun. And maybe some of us, our mothers and our grandmothers are warriors. Dan mungkin beberapa dari kita, mungkin ada yang ibunya atau nenek kita itu orang yang suka khawatir. They worry about everything and anything. Semua dikhawatirin. And then you realize, gosh, I have inherited that also in my bloodline. I am also a warrior. Sampai saudara juga sadar sendiri, oh aku juga seorang suka khawatir. And so these are altars that need to be overcome. Jadi saudara, ini seperti altar yang harus diruntuhkan, saudara. I say it this way, you've got Jesus in your heart, but you have grandfather in your blood. Ya, saya katakan begini, saudara, Yesus memang ada di hatimu, tetapi kakek nenekmu ada di darahmu. We're talking bloodlines here. Ini bicara soal garis darah, The saudara. first institution that God established on the earth was the family. Lembaga pertama yang Tuhan bangun adalah keluarga. And so it is without question the most important to God and the most hated by Satan. Jadi ya jelas bahwa keluarga adalah paling penting di mata Tuhan dan paling dibenci oleh iblis. And that's why there is a diabolical attack against family structures today. Itu sebabnya ada serangan iblis, saudara, atas struktur keluarga zaman sekarang. Hordes of demonic spirits have been assigned to use every deception to break up marriages, Pasukan besar iblis telah diutus untuk menghancurkan pernikahan-pernikahan, saudara. to divide families, Untuk memecah belah keluarga. to rob you, parents, of your authority to raise your children in biblical, godly worldviews. Untuk merampas otoritas dari orang tua supaya mereka ya tidak bisa lagi mendidik anak-anaknya di dalam ajaran yang takut Tuhan. Ungodly influences are redefining God's original design for the family structure. Jadi pengaruh-pengaruh kafir, saudara, mulai ingin membentuk ulang struktur keluarga yang menurut Alkitab. Right down to what it means to be a man or a woman, a boy or a girl. Bahkan ya berusaha mendefinisi ulang jenis kelamin seseorang. Why? Because Satan knows the value of family. Kenapa? Karena iblis tahu ya betapa berharganya keluarga. That it was designed to be the bedrock of society. Karena itu merupakan persemaian masyarakat, It is the saudara. building block of nations. Merupakan batu bata pembangun bangsa. You know, in Chinese, in Mandarin, the word bangsa means 国家. Ya, di dalam bahasa Mandarin ya sebuah bangsa itu kuocia gitu. 国 means nation.
Kuo itu artinya negara, bangsa. 家 means family. Chia itu artinya keluarga, saudara. And so people say 没有国哪里有家 Yeah. no nation, no family. Artinya begini, kalau ya tidak ada keluarga, tidak ada bangsa, begitu, But you saudara. could also say it this way, no families, no nation. Ya, tidak ada bangsa, tidak ada keluarga, tidak ada keluarga, tidak ada bangsa. 没有家没有国 Tidak ada keluarga, tidak ada negara. Wow, very good. You've got the gift of the interpretation Ya, of tongues. cie nih. To the degree that families fail, Jadi supaya ya kaum keluarga itu gagal. entire nations crumble. Saudara, kalau satu keluarga gagal, keluarga-keluarga gagal. Satan knows that if he can take the high place and destroy the family structure, Iblis tahu ya bagaimana dia menghancurkannya dengan menghancurkan keluarga dulu baru negara. he can destroy a nation. Maka kalau iblis bisa menghancurkan keluarga, dia bisa menghancurkan satu bangsa. And that's why I think it's high time Dan itu sebabnya inilah waktunya. that there Saudara. is a spiritual aggression in our spirits. Boleh ada suatu yang agresi rohani dalam roh kita. The Bible Saudara. says that the violent takes it by force. Alkitab katakan bahwa ya orang-orang yang perkasa merebut kerajaan That Allah we're itu. not going to sit down on our couches anymore Saudara, kita tidak bisa duduk nyaman-nyaman saja terus, saudara. and let the devil rob our family structures. Dan kita tidak bisa biarkan iblis menghancurkan struktur keluarga kita. And let the devil rob our marriages. Ya, kita tidak bisa biarkan iblis menjelajahi pernikahan kita, saudara. Destroy the destinies of our children. Dan berusaha menghancurkan nasib anak-anak kita, saudara. And like in the days of Nehemiah, Dan seperti di dalam zaman Nehemia, I give you the same encouragement. saya berikan dorongan yang sama seperti Nehemia, saudara. Nehemiah says in chapter 4 and verse 14, he says, do not be afraid of them. Remember the Lord great and awesome, and fight for your brothers, fight for your sons, fight for your daughters, fight for your wives and your houses. Nehemia 4 ayat 14, ya, Nehemia katakan begini, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Amen. Amin. You can do this in a very practical way. Saudara bisa melakukannya dengan cara yang sangat praktis. You could gather your family into your living room in the house. Saudara bisa kumpulkan keluarga saudara ya di ruang keluarga Release a saudara. simple prayer into your household. Lalu saudara curahkan doa yang sederhana Well, di keluarga it could saudara. sound something like that. Ya, kira-kira seperti begini suaranya. Lord, begitu. we dedicate and consecrate this house for your purposes. Surround and fill our home with your love and peace, that all who enter here might be ministered to and refreshed by you. Help us to reflect you in our hospitality. May we seek honor and encounter you here every day. Tuhan, kami dedikasikan dan menguduskan rumah ini untuk rencanamu. Selubungi dan penuhi rumah kami dengan kasih dan damai-Mu, sehingga yang masuk rumah ini akan dilayani, disegarkan oleh-Mu. Bimbing kami untuk mencerminkan Engkau dalam keramahan kami. Biar kami mencari, menghormati dan berjumpa dengan-Mu tiap hari di rumah ini. And then release the protection of Christ over your house. Lalu kita melepaskan perlindungan Kristus di rumah kita, saudara. You could pray this prayer. Lord, we ask you to protect our home from all evil. Watch over every member of our household and over all our possessions. We ask you to send angelic hosts to surround our house and to put a barrier around every gateway in Ya, our ini home. doa untuk perlindungan Allah atas tempat tinggal kita, saudara. Tuhan, kami minta Engkau melindungi tempat tinggal kami dari segala yang jahat. Jagai tiap anggota keluarga kami dan segala milik kami. Kami minta Engkau mengirim bara tentara malaikat-Mu berjaga sekeliling rumah kami dan memagari tiap gerbang tempat tinggal kami. And then you want to use oil to go around and anoint the gateways of your home. Jadi saudara boleh aja gunakan minyak, saudara, untuk mengurapi setiap Now, if you gerbang don't have rumah kita. anointing oil at home, Kalau saudara tidak punya minyak urapan di rumah, don't have to be religious about it. tidak perlu terlalu agamawi, saudara. You can use cooking oil. Bisa saja pakai minyak sayur. You can pray over your cooking oil Kita doakan minyak sayur and kita. say, God, anoint my cooking oil. Tuhan, urapi minyak sayur ini. You know, and dinner when you cook with that cooking oil, it's Jadi- going to taste even more delicious. Jadi waktu malam udah didoain, saudara masak goreng-goreng tambah enak, saudara. Use cooking oil, go around the gateways of your home. Gunakan ya minyak sayur untuk urapi seluruh gerbang rumahmu. Now, what are gateways? Gerbang rumah itu apa? Gateways are access points, entry points. Titik masuk, titik akses di rumahmu. So a door is a gateway, Pintu juga akses. a window is a gateway, Jendela juga akses. a gate is a gateway, Pagar juga akses. your television is also a gateway. Televisi saudara juga akses masuk. Some of you, your children are not being discipled by the church. Your children are being discipled by what's coming out into the gateway of your television through media. Beberapa dari saudara ya, anak-anak saudara tidak dimuridkan oleh gereja, tetapi dimuridkan oleh TV, saudara. Gateways, Gerbang masuknya, saudara. entry points into your homes. Gerbang masuk ke rumah saudara. And if you have children, Kalau saudara punya anak-anak,
Get your children involved in the prayer. Bawa anak-anak saudara terlibat dalam doa. Ask your children, ask the Lord for a scripture over your bedroom. Ya, minta anak-anak ya untuk mereka cari ayat sama Tuhan untuk kamar. It is very powerful when children receive scriptures and promises from God for your homes. Begitu dahsyat ya saudara kalau anak-anak kita selalu terima dari firman langsung untuk rumah kita. You know, this is a whole teaching on bloodlines. Ya saudara, ini ya seluruh pengajaran mengenai garis keturunan. I don't have time to go into everything. Ya, saya tidak punya waktu untuk bahas When I detail. taught this in my church, Waktu saya ajarkan ini di gereja saya, you know, I received so many testimonies and reports. saya melihat begitu banyak kesaksian dan laporan I'll share saudara. one with you. Saya bagi satu kesaksian. So one of this guy, he said to me, Pastor Sammy, since you taught this, I went home. My parents are Buddhists. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada saya begini, bahwa Pastor Sebi ya, orang tua saya ini agama Buddha. And while they were at work, Dan waktu mereka lagi kerja, I released the prayer that you told us to pray. saya lepaskan doa yang Pastor Sabrina ajarkan. I worship the Lord in my home. Saya menyembah Tuhan di rumah saya. I spoke the name of Jesus into my home. Saya ucapkan nama Yesus di rumah saya. Well, he didn't go around binding demons and casting out demons. Dia tidak perlu lari untuk ikat iblis sana sini. All he did was worship and release the atmosphere of heaven. Dia cuma menyembah dan dia melepaskan atmosfer sorgawi. He said, the next morning, Dia bilang besok paginya we woke up kita bangun and the idol altar in my house was burned. dan altar patung-patung itu hangus, saudara. We have a picture of it. He sent Ada me a picture fotonya, of it. ada fotonya nih. He said we didn't smell smoke. Dia bilang kami tidak cium bau angus, There was asap, no fire. tidak ada api. But the next morning we woke up and we were shocked to see this. Tapi besok pagi kita bangun, kita kaget lihat ini. He said, my parents said to me, Lalu orang tua saya bilang sama saya, it's okay, we will just clean it up and we will no longer build another idol altar in our house. ya udah nggak apa-apa lah, kita bersihin, kita tidak usah pasang altar lagi di sini. And so they no longer have an idol altar in the Jadi home. mereka tidak punya lagi altar berhala di rumah And he is mereka. just releasing Jesus into his atmosphere. Dan dia selalu melepaskan Yesus ke atmosfer rumahnya. Taking the high place of your family structure. Ini saudara, kita harus ambil tempat tinggi di keluarga kita, saudara. This is powerful. Ini dahsyat, saudara. We got to fight for our family structures. Kita harus berjuang bagi Do keluarga not kita. let the enemy dominate in your family structures. Jangan izinkan iblis mendominasi struktur keluargamu. I'm going to bring this to a landing. Saya akan bawa ini pada penutup. Number 3, the third high place I want to talk about is nations. Yang ketiga, tempat tinggi, saudara, itu bicara soal bangsa. There are high places that we have left for the devil to dominate Ada tempat-tempat tinggi yang kita sudah biarkan iblis untuk mendominasi, saudara. because we have failed to see our role as healers and deliverers. Karena kita gagal untuk melihat peran kita sebagai penyembuh dan pembebas itu, As saudara. revivalists and reformers. Sebagai pembawa kebangunan dan pembaharuan. Isaiah chapter 2 and verse 2. Yesaya pasal 2 ayat 2, saudara. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri teguh di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Well, I'm sure you've heard about the 7 mountains. Mungkin ya saudara pasti sudah dengar mengenai 7 gunung itu. You have the gunung-gunung business. Ya, gunung-gunung bisnis, saudara. Ada gunung-gunung education. Ada gunung pendidikan. That is the mountain of religion. Ya, ada gunung agama. Family that we just talked about. Keluarga-keluarga yang kita bahas tadi. Arts and entertainment. Seni dan hiburan, saudara. Science and medicine. Ilmu pengetahuan dan medis. And the mountain of government. Dan gunung pemerintahan. And the Bible says that the house of the Lord shall be established on the high place of these mountains, Dan and all the nations shall flow to it. Dan firman Tuhan katakan bahwa rumah Tuhan akan didirikan di atas gunung-gunung ini dan bangsa-bangsa berduyun-duyun mendatanginya. I like what Lance Wallnau said. Saya suka ini seorang hamba Tuhan katakan begini. He said, he who can take these mountains can take the harvest of nations. Bahwa jika kita bisa menguasai gunung-gunung ini, maka kita bisa mendapat tuaian bangsa-bangsa. The gospel and the church must impact culture. Injil dan gereja harus memberi dampak pada kebudayaan. I want to show you a few equations. Saya mau tunjukkan rumus kepada saudara. If you have the church Kalau kita punya gereja preaching the gospel memberitakan Injil but not impacting culture,
culture, tetapi tidak memberi dampak pada budaya, we're not changing systems of society, kita tidak mengubah sistem lingkungan it will masyarakat, lead to fundamentalism. That is religion. itu membawa kepada fundamentalisme, itu agamawi, Then saudara. we are just a bunch of religious people. Bahwa kita hanya menjadi sekumpulan orang-orang agamawi saja. We come to church, we preach the gospel, but we're not impacting structures. Kita datang ke gereja, kita beritakan Injil, tapi kita tidak berdampak kepada lingkungan. Now, if you have the church Nah, kalau kita punya gereja, not preaching the full counsel of the gospel, tidak memberitakan seluruh nasihat Injil, but trying to impact culture, tapi berusaha mempengaruhi budaya, it will lead to liberalism, itu membawa kepada liberalisme. looseness, Ya saudara, liberal. liberal ya. Now, if you have the gospel Jadi saudara, kalau kita punya Injil impacting culture, yang memberi dampak budaya, but not through the expression of the church, tetapi tanpa ekspresi sebuah gereja, then we have something called the para church. maka kita sebut namanya organisasi para gereja. So movements like the house of prayer, that's a para church. Jadi pergerakan seperti rumah doa itu namanya para gereja. But I believe that the kingdom expression is through the church. Tetapi saya percaya bahwa kerajaan, ekspresi kerajaan sorga itu melalui gereja Tuhan. And so if you have the church Jadi saudara, kalau saudara punya gereja, preaching the full gospel memberitakan Injil yang penuh, and impacting culture, lalu memberi dampak pada budaya, then we release the kingdom of heaven here on earth into societal spheres. maka tercurahlah kerajaan sorga di masyarakat kita, saudara. We don't have a choice in this matter. Saudara, kita tidak punya pilihan lagi, saudara. We need all three factors aligned. Kita perlu 3 faktor ini selaras, saudara. The church Gerejanya preaching the full gospel of Jesus Christ, memberitakan Injil Yesus Kristus yang penuh, impacting culture of memberi nations. dampak budaya bangsa. That's when the kingdom of God gets released. Disitulah waktu kerajaan sorga dibebaskan di dunia ini. The original mandate given to mankind Mandat asli yang diberikan kepada manusia, saudara, has always been to take dominion. selalu untuk berkuasa, saudara. This is kingdom dominion. Saudara, ini ya penguasaan kerajaan Allah. The Lord's Prayer is an apostolic prayer. Doa Tuhan Yesus adalah doa kerasulan, Our saudara. Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. That's apostolic. Doa Bapa kami, saudara, mengatakan begini, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah doa apostolik, saudara. We sing that song, kerajaanmu datanglah, Kita- kehendakmu jadilah di Semarang, korek ah? Ya, Di jadi. bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. That's an apostolic cry. Saudara, itu ada seruan apostolik, saudara. Look at Genesis chapter 1 verse 26. Coba lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. When God made man, he said, let's make man in our image according to our likeness. Waktu Tuhan menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Let them have dominion Biarlah mereka berkuasa over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and every creeping thing on earth. atas ikan-ikan di laut, atas ternak, dan atas semua binatang merayap di bumi ini. God not only created the earth, Tuhan bukan hanya menciptakan bumi ini, saudara, he established a government through Adam and Eve as governors. tapi Tuhan mendirikan kepenguasaan, saudara, melalui Adam dan Hawa sebagai pemerintah-pemerintahnya. You know, our traditional interpretation of Genesis Jadi saudara, biasanya kita secara tradisi menafsirkan kejadian was begini, that Satan wanted to come and break the relationship between man and God, bahwa iblis ingin datang dan menghancurkan hubungan antara manusia dengan Allah. and thereby introduce sin into the human race. Itu sebabnya memperkenalkan dosa masuk ke dalam manusia. Now that was certainly one of his goals. Ya, memang itu salah satu tujuan iblis, iya. But can I suggest to you that there was an even greater goal? Tapi bolehkah saya sarankan ada suatu tujuan yang lebih besar lagi dari iblis? Satan came to usurp the
dominion that God had given to Adam and Eve as governors. Iblis datang saudara untuk merebut kepenguasaan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebagai pemerintah-pemerintah. Because that's what he always wanted all along. Karena itulah yang diinginkan iblis dari awal. To rule, Untuk memerintah, to govern untuk menguasai the high places. tempat-tempat tinggi. And that's why in Luke chapter 19 and verse 10, Itu sebabnya dalam Lukas 19 ayat 10. the Bible says, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Alkitab katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Notice the Bible doesn't say that Jesus has come to save those who are lost. Jadi perhatikan ini saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mencari yang hilang, tapi yang telah hilang, I saudara. know we use this verse in evangelistic meetings. Saya tahu kita gunakan ayat ini dalam penginjilan, saudara. Oh, God has come to save all of you who are lost. Oh, Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau yang hilang. But the Bible doesn't say those who are, it says that which was. Ya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa yang telah terhilang. Listen, Dengar baik, saudara. most preaching highlights the pastoral dimension of Jesus. Kebanyakan khotbah itu menggarisbawahi ya sisi pastoralnya His Yesus. death on the cross. Bahwa dia mati di kayu salib. He died for our sins so that we can be reconciled back to the Father. Dia mati untuk dosa-dosa kita supaya kita bisa diperdamaikan dengan Bapa di Now surga. that is a vital aspect of the gospel. Memang itu adalah ya aspek vital dari Injil. Beyond that, however, I believe there is what I call the apostolic dimension of Jesus' death on the cross. Melampaui itu saya percaya ada namanya dimensi apostolik dari kematian Yesus di kayu salib. The main purpose of Jesus dying on the cross Tujuan utamanya untuk Yesus mati di kayu salib was not just so that you and I can go to heaven when we die, bukan sekedar bahwa saudara dan saya masuk surga waktu kita mati, saudara. but it is so that His kingdom can be established in us, Tapi supaya kerajaannya bisa didirikan di dalam kita that it can be released through us here on earth as it is in heaven. dan bisa dikerahkan melalui kita di bumi ini seperti di sorga. And that's why He came to seek and save that which was lost. What's that? Authority to govern, kingdom dominion. Itu sebabnya Tuhan datang untuk menyelamatkan yang telah terhilang. Apa itu? Kekuasaan, saudara, kepenguasaan kerajaan Allah. Amen. Amin. Amen. Amin. We're called to take the high places. Saudara, kita dipanggil untuk mengambil tempat-tempat tinggi, saudara. Listen, earlier on in worship tonight, Dengar baik ya saudara, ya tadi waktu menyembah. I felt like there was a sense of the abortion of, like some purposes of God had been aborted. Dan saya merasa ya seperti beberapa tujuan Allah telah diaborsi, digagalkan. There have been purposes of God that Satan had hijacked. Dan ada tujuan-tujuan Allah yang telah dibajak sama iblis. And I tell you what, there is a fresh vitality in the spirit that God's releasing in this place. Dan saya percaya sebaliknya saudara, ada suatu kesegaran yang baru, yang Tuhan, kehidupan yang baru Tuhan sedang lepaskan di tempat ini. There is a renewed vigor that God wants to infuse in our spirits tonight. Ada suatu semangat api yang baru yang Tuhan ingin suntikan ke dalam hidup kita malam ini, saudara. To say, I'm going back to the enemy's camp and take back what was stolen for me. Ya, untuk mengatakan aku akan datang kembali dan merebut kembali apa yang telah dicuri daripadaku. What the enemy has stolen and robbed. Apa yang iblis telah curi dan rampok daripadaku. There must be a holy violence on the inside of us. Saudara, harus ada suatu kegarangan rohani, kegarangan kudus That di dalam says, diri I kita. am drawing the line in the sand tonight. Untuk mengatakan bahwa aku tarik batas mulai malam ini. And I'm taking back. Dan aku merebut kembali. And it's not even I'm just taking back the original deal. I am believing for God to restore sevenfold. Bukan hanya mengambil kembali sesuai ukuran awalnya. Tapi aku percaya Tuhan memulihkan 7 kali lipat. Fruits of 100-fold, 60-fold, and a 30-fold. Buah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Some of you gotta battle for the high place of that mind. Beberapa dari saudara ada pertempuran di tempat tinggi pikiranmu. I pray for mind shifts tonight. Saya berdoa ada perpindahan pikiran malam ini. Some of you gotta stand in the gap and start interceding for your bloodlines, your family structures. Beberapa dari saudara harus mulai berdoa syafaat untuk keluargamu, struktur keluargamu, tempat tinggimu. Because you have left your family structure for the enemy to dominate. Karena engkau telah mengizinkan musuh menguasai keluargamu. And some of you, God has built you to be apostolic in nations. Dan beberapa dari saudara, Tuhan telah membangun saudara untuk menjadi He's apostolik ke placed you bangsa in ini. the mountain of business as an influencer. Tuhan telah menempatkan kau di gunung bisnis sebagai influencer. In the mountain of education. Dan di gunung pendidikan, In the 7 mountains of society. di 7 gunung masyarakat.
And yet you've allowed the enemy to usurp that dominion and authority from you as a child of God. Tetapi selama ini engkau telah membiarkan iblis mengambil dominion itu, kepenguasaan itu sebagai anak And Allah. tonight I am sensing a spiritual violence in my spirit. Dan malam ini saya merasakan suatu kegarangan rohani dalam roh saya. Even for this house, Holy Stadium Semarang. Bahkan di rumah Tuhan di sini, Holy Stadium Semarang. What the enemy has stolen and robbed from you as a house and as a people, Apa yang telah dicuri dan dirampok musuh sebagai satu rumah Tuhan, sebagai I satu jemaat. declare and I decree tonight, it shall be returned back to you sevenfold. Saya deklarasi, saya dekretkan malam ini kembali kepadamu 7 kali lipat. God's renewing a vitality in spirits. Tuhan sedang mengembalikan roh vitalitas itu, kehidupan itu. Don't stay in your slumber. Saudara, jangan tinggal di tempat mengantukmu. Don't be defeated in your complacency. Jangan dikalahkan di tempat kenyamananmu. Don't say, God, it's been so long. Jangan bilang Tuhan sudah terlalu lama. I say no more delays. Saya bilang tidak ada penundaan lagi, saudara. No more delays. Jangan ada penundaan lagi, We must saudara. be aligned into the divine opportune time of the Lord, the Kairos hour of God. Saudara, kita harus selaras dengan waktu penetapan Tuhan, yaitu kairosnya And Tuhan. because it is a set time in God's calendar to fight. Dan karena ini adalah waktu penetapan Tuhan di kalendernya Tuhan untuk engkau bertempur. It is a set time in God's calendar to win. Ini waktunya penetapan Tuhan di kalendernya Tuhan untuk engkau menang. God never sets his church up for failure. Tuhan tidak pernah mengutus gerejanya untuk kalah. War simply means we have been anointed in this favor of the Lord to win. Perang artinya saudara, kita telah diurapi dalam perkenanan Tuhan untuk menang. Stand with me as we close. Bangkit berdiri saudara, sembari saya menutup saudara, silakan. Colossians chapter 1 verses 19 and 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20 saudara. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. When Jesus was crowned Lord of all, Waktu Kristus dimahkotai Tuhan atas segalanya, it was over God's entire jurisdiction, not just the church. atas segala yurisdiksinya Tuhan, bukan hanya di gereja. All things will be reconciled back to him. Segala sesuatu akan diperdamaikan kembali kepada Yesus. And all things include land, Dan segala sesuatu termasuk tanah, environment, negeri, lingkungan masyarakat, medicine, obat-obatan, medis, healthcare, kesehatan, the arts, seni, space, ruang angkasa, bahkan economics, ekonomi, and all the humanities. dan semua segi kemanusiaan, All things, segala hal, all things. semua hal It's taking the high place of nations. sedang mendapatkan tempat-tempat, kita merebut tempat-tempat tinggi di bangsa-bangsa. And so tonight, Jadi malam ini saudara, as the worship team comes on, saat tim worship menyembah, just lift up your hands all across this place. mari angkat tangan kita semua saudara di tempat ini saudara. I'm going to ask you to ask the Lord for spiritual vigor. Saya akan minta saudara untuk saudara berdoa, minta api rohani itu saudara, kehidupan Because rohani right itu. now in this space of time, Karena sekarang saudara di dalam ruang waktu ini, the Holy Spirit wants to infuse Roh Kudus ingin menyuntikkan ke dalammu a renewed vigor inside of you. suatu kehidupan yang baru yang diperbaharui di dalam A engkau. holy aggression on the inside of you. Suatu kegarangan yang kudus di dalam engkau. A spiritual violence on the inside of you Suatu kegarangan rohani di dalam diri engkau that says enough. yang katakan cukup. I don't want to be sleeping anymore. Aku tidak mau mengantuk lagi. I don't want to be in slumber anymore. Aku tidak mau ceroboh I lagi. don't want to be in restlessness anymore. Aku tidak mau gelisah I lagi. don't want to be in discouragement Aku anymore. tidak mau tawar hati lagi. I'm drawing the line in the sand tonight. Aku menggaris batas malam hari ini. And I'm taking back what the enemy has stolen. Dan aku mau merampas kembali apa yang telah dicuri iblis. If that is you, lift up your hands. Kalau itu engkau orangnya, angkat tanganmu. And if you can pray in tongues right now, pray in Dan saudara, tongues. kita berdoa bahasa roh sekarang saudara.